नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। 1 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान, बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की वार्निंग। नए साल की तकरीबात के पेश नजर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, सरहदी इलाकों से ड्रोन, AK मैगजीन और PIA निशान वाला गुब्बारा बरामद। बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर में सयाहों की आमद में इजाफा, गुलमर्ग में सरमाई खेलों को फरोग, जश्न वंद का शानदार इनकाद। फारूक अब्दुल्ला का बदअमनी से मुतल्लिक बयान महबूबा मुफ्ती और उनकी साहबजादी के खिलाफ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजाहत। जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज को रोका नहीं जा सकता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक का बयान। आगा रूहुल्लाह और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मकासद एक, तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं, चौधरी मोहम्मद रमजान का बयान। मुल्क के समाजी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी, ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस जम्मू कश्मीर की मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों पर हमलों की शदीद मजम्मत। किश्तवाड़ में सोशल मीडिया पर फिरकावाराना रंग देने की कोशिश, अवामी अमन में खलल डालने के इल्जाम में एक शख्स हिरासत में। कुपवाड़ा के बाद शुपियां जिला में भी VPN खिदमात मुअत्तल, जिला इंतजामिया का सिक्योरिटी वजूहात का हवाला। ओवरलोड ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गया, उलटकर SUV पर गिरने से एक शख्स हलाक, कई जख्मी। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आलिम का नए साल की तकरीबात के खिलाफ फतवा, इसे गैर इस्लामी और मगरबी सकाफत की नकाली करार दिया। और शदीद धुंध के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर परवाजों का निजाम दरहम बरहम, 128 परवाजें मनसूख, 8 का रुख मोड़ दिया गया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आइंदा चंद रोज के दौरान मौसम की सूरत हाल के हवाले से पेशगोई करते हुए कहा कि 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक खित्ते के बेशतर इलाकों में हल्की से मुअत्तदल बारिश और बर्फबारी मुतवक्का है, जबकि बालाई इलाकों में कहीं कहीं मुअत्तदल से शदीद बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान शुमाली और वस्ती कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी की शिद्दत में इजाफा होने का इम्कान है। खासतौर पर ज़ोजिला, द्रास और सियाचिन के इलाकों में बर्फबारी ज्यादा नुमायां रहने की तवक्का है। इसी तरह करगिल, ज़ंस्कार और जिला लेह के बुलंद मकामात पर भी हल्की से मुअत्तदल बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि ज़ोजिला पास पर इस दौरान 10 इंच तक बर्फ जमा होने का इम्कान है, जिसके बाद सतही नक्ल हमल मुतासिर हो सकती है। इस हवाले से जारी एडवाइजरी में 31 दिसंबर को ज़ोजिला पास पर आमदरफ्त में आर्जी रुकावटों का खदशा जाहिर किया गया है। उधर हुकाम के मुताबिक कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें राजदान टॉप और ज़ोजिला जैसे मकामात शामिल है। उन इलाकों में रिपोर्ट दर्ज किए जाने तक बर्फबारी जारी थी। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि खराब मौसमी हालात के बाद 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान परवाजें आमदरफ्त मुतासिर हो सकती हैं और हालात के मुताबिक फ्लाइट मनसूखी का भी इम्कान है। दरियासना नए साल की तकरीबात के पेश नजर बड़ी तादाद में सयाह कश्मीर के सरमाई सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। नए साल की तकरीबात को पुरअमन और महफूज बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जबकि पार्टी मकामात और ज्यादा भीड़ वाले इलाकों में चेकिंग और निगरानी के अमल में नुमाया इजाफा किया गया है। सिक्योरिटी इंतजामात के तहत दाखिली रास्तों पर इजाफी नाके कायम किए गए हैं और तमाम अहम सड़क राब्तों पर गश्त बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ इलाके पर कंट्रोल कायम रखने के लिए सर्च ऑपरेशन, अचानक तलाशी मुहिम्मात और तस्दीकी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं, ताकि त्योहारों के दौरान किसी भी मुमकिन खतरे को नाकाम बनाया जा सके।
इसी दौरान सरहदी और अगले मोर्चों वाले अजला में मुतअद्दिद मुश्तबा अशिया की बरामदी के वाक़ात सामने आए हैं। हुकाम के मुताबिक जिला पुंछ के मैंडर सेक्टर में जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने मुसद्दिका खुफिया इतला मिलने पर कार्रवाई करते हुए गांव को गोहलद के एक खुले मैदान में से एक नामालूम ड्रोन बरामद किया। पुलिस टीम ने फौरी तौर पर जाए वक़ू को महफूज बनाते हुए ड्रोन को जब्त कर लिया और उसके माखज़ और इस्तेमाल से मुतल्लिक तहकीकात का आगाज कर दिया है। इसी तरह जिला उधमपुर के चननी इलाके में जारी तलाशी कार्रवाइयों के दौरान सिद्धामाउदिया के इलाके खुले मैदान से एक के तर्ज की असॉल्ट राइफल की एक मैगजीन और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जिसे तहवील में लेकर मजीद तफ्तीश जारी है। वादी कश्मीर में मौसम सरमा के आगाज और ताज़ा बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे बिलखुसूस गुलमर्ग सरमाई खेलों और सयाहती सरगर्मियों को नई जान मिली है। ये बात डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर सैयद कमर सज्जाद ने पीर के रोज श्रीनगर में डल झील के नेहरू पार्क में मुनक्किद जश्न वंद के मौके पर कही। एक खबरसां एजेंसी से बात करते हुए सैयद कमर सज्जाद ने सहाफियों से कहा कि बर्फबारी के बाद बड़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग पहुंच रहे हैं, जिसके नतीजे में सरमाई खेलों और दीगर तफरीही सरगर्मियों में वाज़ा इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों में सयाहती सरगर्मियों में मजीद तेजी आने की तवक्का है। बिलखुसूस 7 रोज़ा सरमाई कार्निवल के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम सयाहों की तवज्जो का मरकज बनेंगे। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर ने कहा कि वादी में अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बेहतर है और मुल्क भर के लोगों को चाहे वो कश्मीर आए और यहाँ के पुरअमन माहौल, कुदरती हुस्न और दिलकश मनाजर से लुत्फ अंदोज हों। उन्होंने कहा कि कश्मीर की खूबसूरती और फितरी मनाजिर सयाहों के लिए एक मुनफरिद तजुर्बा फराहम करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और रुकन असम्बली जड़ीबल तनवीर सादिक ने पीर के रोज वाज़ा किया कि पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का हालिया बयान, जिसमें बदअमनी फैलाने की कोशिशों का जिक्र किया गया था, दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती और उनकी साहबजादी को मद्देनजर रख कर दिया गया था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ये रिमार्क्स PDP क़यादत के उन दावों के रद्द-ए-अमल में थे जिनमें महबूबा मुफ्ती की साहबजादी ने खुद को नजरबंद करार दिया, जबकि उसी दौरान ये इत्तलात सामने आई कि महबूबा मुफ्ती आजादाना तौर पर नक्ल हरकत कर रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसे मुतजाद बयानात अवाम में कन्फ्यूजन और गैर जरूरी इंतशार पैदा करने का बास बनते हैं। तनवीर सादिक ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में कई ऐसे अहम मामलात हैं जिन पर मरकजी हुकूमत की तवज्जो दरकार है, ताहम उन मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कानून नज़्म नस्क की सूरत हाल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह मुकम्मल तौर पर मुंतखब हुकूमत के अख्तियार में नहीं है, जो जमहूरी निज़ाम के लिए एक संजीदा मसला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और रुकन असम्बली जड़ीबल तनवीर सादिक ने कहा है कि जमहूरी निज़ाम में पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है और इसे किसी भी सूरत में रोका नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन मुजाहिरीन को हालिया दिनों में रोका गया वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उन्हें रोकना दुरुस्त इक़दाम नहीं था। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि हुकूमत ने माजी में इसी नवजत के एहतजाज की इजाजत दी थी, इसलिए इस मरतबा मुजाहिरीन को रोकने की कोई माकूल वजह नहीं थी। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय और एहतजाज को दबाना जमहूरी इक़दार के मनाफी है। उनके बकौल जो कुछ गुज़श्ता रोज पेश आया वो मुनासिब नहीं था और इस पर संजीदगी से गौर किया जाना चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि हुकूमत ने वही इक़दामात उठाए हैं जिनका वादा पार्टी मंशूर में किया गया था। उन्होंने वजाहत की कि इस मामले पर एक कमेटी ने 6 माह तक तफसीली काम किया, रिपोर्ट तैयार की गई, काबीना ने कानूनी राय हासिल की और उसके बाद रिपोर्ट को मंजूरी के लिए लोक भवन भेजा गया। उन्होंने वाज़ा किया कि रिजर्वेशन पॉलिसी में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई है और अगर ऐसा होता तो तलबा को बर वक्त आगाह किया जाता। तनवीर सादिक ने कहा कि हुकूमत तलबा से किए गए वादों पर कायम है और उन्हीं के मुताबिक फैसले लिए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और रुकन राज्यसभा चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा है कि आगा रूहुल्लाह मेहदी और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दरमियान इख्तिलाफ मकसद का नहीं बल्कि मसाइल के हल के तरीक़ेकार का है और इसे पार्टी के मुखालफत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। एक खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि पार्टी के अंदर बहस मुबाहसा किसी भी सूरत में बेवफाई के मुतरादिफ नहीं होता। उनका कहना था कि आगा रूहुल्लाह और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ जावियों से सोच रखते हैं, तो हम दोनों का हदफ एक ही है। उन्होंने वाज़ा किया कि अगर रूहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ होते तो वो कब के पार्टी से इस्तीफा दे चुके होते। चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि वो पार्लियामेंट इजलासों के दौरान आगा रूहुल्लाह के साथ बाकायदगी से मुलाकात करते हैं और रोजाना की बुनियाद पर पार्लियामानी अमूर पर तबादला ख्याल होता है। उन्होंने आगा रूहुल्लाह को एक बासलाहियत और पुरजोश नौजवान रहनुमा करार देते हुए कहा
کہ انہیں سیاست میں طویل کردار ادا کرنا ہے اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا کرے اور وہ اپنے عزائم کی تکمیل میں کامیاب ہوں۔ آل انڈیا پروفیشنلز کانگریس جموں کشمیر چیپٹر نے ملک کے مختلف حصوں بالخصوص ہماچل پردیش میں کشمیری شہریوں کے ساتھ پیش آنے والے ہراسانی اور حملوں کے واقعات کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں ہندوستان کے آئینی اقدار اور سماجی معاہدے کی ناقابل قبول خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ تنظیم نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے خلاف اس نوعیت کے واقعات محض قانون نظم و نسق کے مسائل نہیں بلکہ ایک گہرے اور خطرناک سماجی رویے کی نشاندہی کرتے ہیں جو فوری اصلاح اور سنجیدہ توجہ کا متقاضی ہے۔ اے آئی پی سی کے مطابق ایسے واقعات نہ صرف قومی یکجہتی کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ ہندوستان کی اس شناخت کو بھی مجروح کرتے ہیں جو کثرت میں وحدت، رواداری اور باہمی ہم آہنگی پر مبنی رہی ہے۔ اے آئی پی سی جموں کشمیر چیپٹر کے ریاستی سربراہ سنجے سپرو نے کہا کہ یہ واقعات انتہائی افسوسناک ہے اور تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کشمیری ہندوستان کے آئینی شہری ہیں اور میں شناخت کی بنیاد پر ان کے ساتھ دشمنی یا تشدد کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ان کے بقول کشمیریوں کے خلاف یہ رویہ نہ صرف آئین ہند کی روح کے خلاف ہے بلکہ آئیڈیا آف انڈیا کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ ضلع کشتواڑ میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے اور عوامی امن و امان کو متاثر کرنے کی کوشش کرنے والے ایک شخص کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ روز ایک برادری کے افراد جنگل سے لکڑیاں لا رہے تھے کہ اس دوران ایک لکڑی کا گٹھا پھسل کر ایک مدرسے کے قریب رک گیا جس پر دو برادروں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ یہ تنازع بعد ازاں دونوں جانب سے پتھراؤ میں تبدیل ہو گیا جس کے نتیجے میں چند افراد کو معمولی چوٹیں آئیں۔ پولیس کے مطابق واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے کشتواڑ پولیس نے ایف آئی آر نمبر 262/25 درج کی جو بھارتیہ نیائی سنہتا کی دفعہ 125، 125A اور 191(2) کے تحت درج کی گئی اور معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اسی دوران پیر کے روز کشتواڑ کے ہی ایک شخص نے اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہوئے اسے مذہبی مقام پر حملہ قرار دیا اور جان بوجھ کر اسے فرقہ وارانہ رخ دینے کی کوشش کی جس کے باعث عوامی امن و سکون کو خطرہ لاحق ہوا۔ پولیس نے اس اقدام کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن کشتواڑ میں ایف آئی آر نمبر 263/25 بھارتیہ نیائی سنہتا کی دفعہ 353 کے تحت درج کی اور متعلقہ شخص کو حراست میں لے لیا۔ شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے بعد اب ضلع شوپیاں میں بھی ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک یعنی وی پی این خدمات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ شوپیاں پولیس نے عوام کو مطلع کیا ہے کہ امن امان کو برقرار رکھنے اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے پیش نظر ضلع مجسٹریٹ شوپیاں نے فوری اثر سے ضلع بھر میں وی پی این سروسز معطل کرنے کا حکم جاری کیا ہے جو اگلے احکامات تک نافذ العمل رہے گا۔ پولیس کے مطابق یہ فیصلہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور وی پی این خدمات کے ممکنہ غلط استعمال کے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وی پی این کے ذریعے غیر قانونی سرگرمیوں کی نگرانی میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے جو عوامی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے شوپیاں کے تمام باشندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جاری احکامات کی مکمل پابندی کریں اور پولیس و انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ علاقے میں امن و استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔ اتر پردیش کے ضلع رامپور میں ایک دلخراش سڑک حادثے میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا جبکہ کئی افراد زخمی ہو گئے جب ایک اوور لوڈ ٹرک بے قابو ہو کر سڑک کے ڈیوائیڈر پر چڑھ گیا اور الٹ کر مخالف سمت سے آنے والی ایک ایس یو وی گاڑی پر جا گرا۔ پولیس حکام کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار اور حد سے زیادہ سامان سے لدا ٹرک ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گیا۔ ٹرک پہلے سڑک کے درمیان بنے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گیا پھر الٹتے ہی سامنے سے آ رہی ایس یو وی پر آ گرا جس کے نتیجے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ حادثے میں ایس یو وی میں سوار ایک شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ دیگر مسافروں کو شدید چوٹیں آئیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں کچھ دیر کے لیے ٹریفک جام کی صورتحال پیدا ہو گئی جسے پولیس اور امدادی ٹیموں کی بروقت کارروائی کے بعد معمول پہ لایا گیا۔ حکام نے ابتدائی جانچ میں اوور لوڈ ٹرک اور تیز رفتاری کو حادثے کی ممکنہ وجہ قرار دی ہے۔ اتر پردیش میں ایک مسلم مذہبی عالم کی جانب سے نئے سال کی تقریبات کے خلاف فتویٰ جاری کیے جانے کے بعد یہ معاملہ بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ مذکورہ عالم نے اپنے بیان میں کہا کہ نئے سال کی تقریبات منانا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے اور یہ مغربی تہذیب کی نقالی کے مترادف ہے جس سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ فتویٰ میں کہا گیا ہے کہ اسلام میں کسی نئے سال کے آغاز کو جشن کے طور پر منانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ایسے مواقع پر غیر ضروری تقاریب، آتش بازی، موسیقی اور دیگر سرگرمیوں میں شرکت
دینی اقدار سے مطابقت نہیں رکھتی۔ عالم دین نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ ایسے اعمال سے دور رہیں جو ان کے مذہبی تشخص کو کمزور کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا وقت عبادت، دعا اور نیک اعمال میں صرف کریں۔ دوسری جانب اس فتویٰ پر مختلف حلقوں کی جانب سے ملے جلے رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ افراد نے اس موقف کی حمایت کرتے ہوئے اسے مذہبی اقدار کی تحفظ کی کوشش قرار دیا، جبکہ بعض سماجی حلقوں نے کہا کہ ایسے بیانات معاشرے میں غیر ضروری تقسیم کا سبب بن سکتے ہیں۔ قومی دارالحکومت دہلی میں شدید دھند کے باعث اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی، جس کے نتیجے میں 128 پروازیں منسوخ کر دی گئی، جبکہ 8 پروازوں کو متبادل ہوائی اڈوں کی جانب موڑ دیا گیا۔ دھند کے سبب حد نگاہ میں نمایاں کمی آئی، جس نے پروازوں کی روانگی اور آمد دونوں کو متاثر کیا۔ ہوائی اڈے کے حکام کے مطابق دھند کی شدت کے باعث کم مریت کے حالات پیدا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے پروازوں کی محفوظ لینڈنگ اور ٹیک آف ممکن نہ رہا۔ متاثروں پروازوں میں ملکی اور بین الاقوامی دونوں طرح کی پروازیں شامل تھیں، جس سے ہزاروں مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں تک شمالی ہند کے مختلف علاقوں میں دھند کی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے، جس کے پیش نظر مسافروں کو سفر سے قبل اپنی پروازوں کی صورتحال معلوم کرنے اور ایئر لائنرز کی ہدایات پر عمل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔